গাবতলা জামা মসজিদের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে বাচ্চাদের উর্দু ও আরবি ভাষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটি মূলত অনুষ্ঠিত হয় তপসিয়া গাবতলা জামা মসজিদের দিনিয়াত মুক্তাবে। বাচ্চাদের নিয়ে প্রত্যেক বছরেই এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে সারা বছর তাদের যা যা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হযরত মৌলানা মুফতি জনাব আব্দুল মুঈদ সাহেব আজমি, হযরত মৌলানা মুফতি কাজী ফালাউদ্দিন সাহেব আজমি, মৌলানা মুফতি আনাস পারওয়াজ সাহেব আজমি, বিশিষ্ট সমাজসেবক বাবলু জাফর সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। অনুষ্ঠানে আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা জানান যে ভবিষ্যতে শিশুদের ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার শিক্ষাও প্রদান করা হবে। ये प्रोग्राम हम लोगों का पिछले कई साल से चल रहा है। शुरू हमारा हुआ था वो ऑटो स्टैंड के मोड़ पे, लेकिन वहाँ पे वो गाड़ी का आना जाना, लोगों का आना जाने की वजह से बहुत परेशानी होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ से कैंसिल किया, सिंह हॉल में किया। फिर लोगों का ये मसला है कि नहीं, बंद जगह में करना ठीक है, इसको खुला जगह करो। तो फिर पिछले साल भी यहाँ किया गया था और इस साल भी यही हुआ। तो ये परेशानी जो गाड़ी आने जाने से बहुत सारा परेशानी हुआ है प्रोग्राम में। आने वाला साल इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम लोग फुल स्टॉप का परमिशन लेंगे, यहाँ से कोई गाड़ी का आना जाना नहीं देंगे और रिक्वेस्ट करके हम ये परमिशन निकालेंगे इंशाल्लाह, जिससे गाड़ी आना जाना ना हो तो प्रोग्राम बहुत सुकून से हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। दुनिया प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा जिसे अलीफ बा ता नहीं मालूम था, उन लोगों को कुरान हदीस और नमाज का पूरा तरीका बताया जाता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है इसका। आज हमारे यहाँ बच्चियाँ मिला के मदरसे में हमारे लगभग 300 बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह का इंतजाम हुई थी हमारी, तो उसमें से कुछ बच्चे गैर हाजिर हैं, तो उनका इनामत रख दिया गया है, उन्हें कर दे दिया जाएगा। आज जो वह मकतब में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्रोग्राम था। कल हमारे 31 जनवरी मकतब में जो लड़कियों का मकतब है वहाँ पे लड़कियों का प्रोग्राम है, उन लोगों को अलग से वहाँ पे किया जाएगा। वहाँ हम लोगों का कोई काम नहीं। हम भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे दुनिया मकतब गाबतला जामा मस्जिद कमेटी मेहनत कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें तंदुरुस्ती दे और मस्जिद और मकतब को और आगे तक हम ले जा सके इंशाल्लाह। ব্যাপারটা আছে কি, বাংলা মিডিয়াম হোক উর্দু মিডিয়াম হোক, শিক্ষা জরুরি। শিক্ষা মানুষকে অনেক জিনিস আগে বাড়ায়। আমাদের মসজিদে এই জিনিসটা এখন চালু হয়েছে, আগামী মোটামুটি 10 বছর 12 বছর থেকে চলছে। এবার এটাকে আমরা বড় করতে চাই, আগামীকাল আরো ভালো হবে। চেষ্টা করছি আমরা আরো ভালো হোক। এই বাচ্চাদের যাদের টাকা নেই, যাদের বাবা মার ইচ্ছে আছে আমার বাচ্চাদের পড়ানো, তাদের জন্য আমরা ফ্রি এডুকেশন করেছি। আগামীকাল আরো বড় হবে। এই এখন বড় মেয়েরা যখন বড় হয়ে যায় মসজিদে এলাও হয় না, তাদের জন্য আমরা আলাদা একটা মাদ্রাসা নেওয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ যত চেষ্টা করে আমাদের দ্বারা যতটুকু হবে ততটুকু আমরা এগোবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের গাবতলা মসজিদের তরফ থেকে যে প্রত্যেক বছরে যে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয় এটা অনেকই জরুরি, যার জন্য যে অনেক বাচ্চাদের যে আমরা পুরস্কৃত করছি, তো তারাও একটা হ্যাপি হচ্ছে পুরস্কারটা নিয়ে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরাও তো আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যে কোনো ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চাকে ভালো দিয়ে ভালো স্কুলে পড়াতে চাই, ইংলিশ বলুন বাংলা বলুন সব কিছু করতে চাই, কিন্তু দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের भी আমাদের দরকার আছে একটু তালিম দেওয়া। মকতব যেটা আছে যা সিস্টেমে করছে, আমরা যা জিনিস জানিনি আমরা এখানে বাচ্চাদের দিয়ে জানতে পারছি, শিখতে পারছি। তো এটা আমার খুবই আনন্দ লাগছে, যার জন্য আমি এটা ফ্যামিলিকে সবাইকে আরো লোকজন ভাই বোন মা বাবা সবাইকে বলা হচ্ছে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের মকতবে অ্যাডমিশন করান, গাবতলা জামা মসজিদ হোক বা আলাদা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট হোক তাতে করান। এতে বাচ্চারা অনেক কিছু শিখতে পারবে, অনেক কিছু জানতে পারবে।